Hello viewers, norukigana achibi homoitin pal paidia nimide poila jisor logode thanks diase viewers kan aji moi jundo yade brother aro yade sister laga korde jagina ase moi agede charity video idin nishina banai thakise mohan joldi update kurbo goina inaga bhabana thakise hulibi nijor laga kam alag alag thaka karne update kuru bole para nai viewers kan itu update to aji ina amnan agede kobole aikena ase so viewers itu bisi dere kile update kura nai na goina amnan bhabana thakibo bolibi boila itu map kuri dibide goina itu moi apnan ge ekta ina kobole mun ase viewers kan moi bra boila amnan ge bishi khushi ba laga ina koi dibole mun ase moi khushi bai gwa to itu ase kita moi itu nishina family moi laga family members kan noile moi jana jani thaga manu kan itu tuk hwa demde amnan laga support amnan laga morom dikhai kena itu nishina bishi support kura laga ina dikhi pai je viewers kan moi bishi amnan gi sai kena bishi khushi pai ase de aro kwa nishina amnan logode modop kuri dibide goina ina request kurise aro para tak amnan itu nishina modop kurise ek toka bra loigena apni kan kiman pare itu amnan la support sai kena ekdam khushi pai ase de goina moi itu ina kobole mun ase norukhi kena kiba tuk hoishi gulibi apnan gi kobole ase akidi hulibi amnan la morom do ki tebi tur de na jai kena noile hodai din modop kuribo karne amnan ina thakibi de goina itu ekta ina kobole mun ase viewers kan moi apnan gi narokhi kene goi je kili man moi bishi khushi pai aji cherry di video gora do hoje gole 3 times dishina thakibo aji yadi apnan bra mohan ge account de hali dia itu hoje gole sob total 41,073 rupees ina ga de paisa do itu ase aro itu hi noigena yate ekjon brother bra rasta de look kurigena tai do tai laga nam na gobi kose holibi itu do khamyon manu thakise apni laga 2000 pi yate include kurigena ida gwa nijina 41,073 ina ga de goina itu account de aro brother dia itu milai gena itu bi ina ga ekta ina goi di boli mun ase moi itu paisa do hoje gole yate jundu hanji somba laga amage itu paisa do hand over kuri ase itu lobide trobide itu aro viewers kan itui noigena tarkan laga khorde aigena itu society alag alag pra ina offline bra gobi tahangi aigena pray kuri dise aro tahangi aigena itu nishina modop kura laga do yati 70,040 rupees ina aigena ase itu bi apnan moi laga family members kangi itu bi ekta ina bujai di ase itu bi taigi di ase viewers kan itu online aro offline bra sob jama kura do aji charity video to total hoise gule 1,10,113 ina ga again ase so viewers agede gwa nishna bishi kushi bai aro apnan la support pai gana tam kushi ase de goina moi itu ina apnan logote thanks goina ekta ina janai di ase so viewers yate mon laga chundu yate hanji somba laga ama ase moi taige tai brabi itu nishina apnan laga moto pai na tai brabi ki koi ase moi ekbar taige ina time di ase de sister amni yate ita gwa nishina family members kam bra mon video bana nishina moto dishe itu over de apni bi khushi ba laga hoili bi ina kotha ko bole thakise bole apni ke time di ase Thank you, sir. মই বেছি খুশি পাই আছে এইটো মই ক'বলৈ মন যায়তো আমি বেছি মন দুখ কৰি থকা টাইম দি কান্দি পৰি থাকা ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰাস্তা খুলি দিবি কৈ না ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা টাইম দি ভাৱনা নাথাকা ছাতি মোলা ছাতি আহি কেনে এনেকুৱা কথা কৰি না আমি ছাতি আপুনি দুজন মিলাই কিনে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা ৰাস্তা ভাল খুলি দি কেনে এনেকুৱা ভিডিঅ' অলপ চেৰি দি লগা বনাই দিয়াতে
akiti abuni tujon kane pishi thanks diye ase abuni tujon ami laga family ami bacha ami tujon brother abuni angi iku dibole nai hole bi isor brai abuni tujon laga family life isor brai bless kuri dibo bhaibi ase aro ami yati ekta inaga kobole mon jai ase ami iku bhabana nathaka ami laga family brai isor logo iku bhal kam kuri dia nai hole bi ami isor ke pishi thanks diye ase aro bhabana nathaka ami bacha moi tujon itu video charity laga kurat kuri kena thaka time de isor bra itu vision dia laga bacha ekta chukara itu pom manu ekta tai la pusto mongdi ase koi aro tai laga naam do mongshan inega ase koi itu bacha bhai bi moi tu jo laga chiri di laga video pai kana khor pisari pisari ai kana tai ge isor bra blessing dia pra bacha logo tai la kau sau de malish kuri di kau sau de tai bra prarthana kuri inaga help kuri dia kane itu bhai bacha logo bishi thanks dia ase ama bra to apuni ge iku dibole nai hole bi isor bra hi apuni ge blessing life rakhi dibi di aro secondly di aro bi police tf baptist church youth khan bi ai kana inaga prarthana kuri dise aro church khan youth khan ai kana bacha moi tu jeng prarthana bi kuri dise aro inaga puisa bra inaga modop kuri dia to police youth baptist church ki bishi thanks dia aro yunguk church lasong laga youth khan bi ai kana inaga financial modop kuri di pray rakhi di kan ina church yunguk church ki bi bishi thanks dia ami sob laga naam do nahobo koile bi koi khotom nahobo hole bi aro bi itu ami kan ekta chang gothabar ami kan willow hub group ko ekta fellowship ase itu group khan bi siktar bra itu tai khan offering jama kora inega ani kana moi tu jong ge inega modop kora bishi thanks dia ase tai khan siktar manu khan ge bishi thanks dia ase aro bi kobole napara aro bi siktar manu sob pra church manu sob aro pusti ami pusti nijor side yunan ami nijor pusti aro moi mutta la pusti yunan khan bra sob yunan bra aro tiffin drive bra ai gena ami la family de prarthana kuri dia hi nogena aro tai khan puisa bra modop kuri inega ai aro siktar laga hole alak siktar hole ami na chana manu ami tikhi na sa manu na chana manu bishi ai gena khorde ai gena ina modop dia pai gena ami bishi khushi pai ase de itu alak isor laga blessing ase bishi thanks dia ase ami khan to apuni khan gi iku dibole nai de hole bi ami laga mon de ami apuni khan hutai na baure ami ki tabi na baure bo ami laga pray aro ami laga saku pani de hutai apuni khan upor de ase de kogena apuni ge bishi thanks de ase de kona koi di ase aro apuni khan morom kora apuni khan modop kora itu charity puisa to lokena ami bacha ami tujon treatment jabole ase aro narokhi kena isor morom bra apuni khan la prarthana bishi lakhi ase ki bimar ki hospital itu pal kuri di pisari jabole ase apuni khan laga pray lakhi ase de apuni ge bishi thanks di ase de kogena iman tak koi di ase thank you ana mailam busong atakong kan ban da dongan magang yana kana thumai yan sangoda mangbong mangsha lego mangmong konsa ko ngeksi ango makho vuilo ki bede kanai bu chamdang aji makho la ei ga mai be kaman akila so ha ko bo makho ei je kaman kanai bu chamdang do stano ko ho ti ga taman aki be kanai bu chamdang amu bu lamnyo mai be ipu sanga sangba ba makho la nyan sangoda nao kanai amu bu ei ha go sang makho la nyan sangoda kan mailam busong ban da wai vuilo hap group yuan sangmang ga vuilo hap group yuan lambu nam yo sha bu yon chungan lawan ti shau sin yin la ui lo pho ko lamla ko hei lo bu shang kan ngai nyan phong wa alo lo siktar phong wa alo lo lao se kan ban da ai ba olin da na ob la shong ban da wai ka si shau sin yin na ui lo thi bi shang ai ba olin da ngai ji kan jam dang a ji kan la ai ko ngai la ba ki nau lao se ha ko ba ma kha kai ba ma kha kya bu ma kha yong ka ne bu lang ga jam dang a ta ko ha ko cho ba ta ko ka ne thi bi nyak sinam ko chung ka si shau sin yin mai ti bi la ba ho lo bi kya hi bu ata kong dong ka ne bu wi lo kham da sam no to ko ai wi lo wa thu shi no to ka la thumai ko han sa ko nge de da thumai treatment do kiten dishna ina jabole karni ina bhabana kurise moi tu jon bi bishin ne deri na ho na cha ba aro ikiman deri bo itu nishna pacha bi ne help pya the tai la theng de na hoi jai se itu bra chabo ko le tuesday wednesday de to ula ko na ki phai bi ase ekdam deri hoi se ko le wednesday to ula bo ঠিক আছে পিছি kusi pai ase aro yadi moi akha tangor rakhi ase moi laga viewers kan aro moi laga subscriber kan be narokhi gana prathana pra hoilibe tagan family yad kuribi de guna itu ekta ina koi di ase aro yadi sister ida kwa nishina manu bra itu nishina mohan ge sai gana mohan laga tuk sai gana modop kura pishi amount hi kobo
itu inaga tikin ase itu karne itu poisa khan to dusra de inaga bhilabol laga inaga bin nathakibo pare holibi itu poisa to ekdom care kurina bacha laga eto help to pi ase itu phal ki sai lobi dei gona itu nishina apni kibi ekta inaga koi dibole inaga muna hoi ase aro yate hanji somba ase tarbi itu nishina khushi ba laga taigan laga friend khan ge noile sector manu khan ge tarbi inaga khushi ba laga kotha kobole ase nai tai kibi epra inaga time di ase moila nam do hanji somba ase last time bi moi na pia condition de takha dem de sir kan nai na moi ki ekta video banai dia karne bishi khushi pai ase to moila college sajong college private ne sati kan bi ase nijor la takan department la bi age na pre tv modop krise na na ni financial fi takam la modop krise na sir kan bi ase lecturer takan bi ase na takan EU eventually game takan bi na pre kan loi din na chaise to moi bi takan gi ko aro konishna ma mojin doi ku वापस return gurole nai na di bole to mojin bi fasting kan bi start hoise fasting kan bi la ro pray kan gura den de apni kan karne bi ekta family phal rakhi dibi bimar kan noi dibi na pray kuri di aro moi bi bishi khushi pai je moi ki morom gura aro moi la family ke morom gura bishi manu ase aro konishna ekchun la khor je na to moi bi kinai bi thanks no na edu ra pray di ra bi na mudop kuri aro moi bi apne ne na mudop kura to lifelong dak numera to moi bi kitta bi moi la friends kan kundu kan moi ki madap kurise moi bishi khushi pai ase ta kan bi kono wa do out of Tinsang aro out of Nagaland dibi kam gure ase aro ta kan bra bi moi ke pray dibi madap kurise aro out of Nagaland kam gure ole cha moi la friends female aro moto bi ta kan bi moi ke ekta ni modop ekta ena kurise to moi bi ta kan ge bishi thanks de through ta kan kolbi guri ta ye bishi jun satyan bi ni munduk no guri bi palo na isor ke fet ta ye bi na hoi to moi bi palo isor ke bi fet ase na guri aro moi bi ni ta do palo le moi bi pal rasta le jai na pal gam guru na ina phebi ase aro moi satigan aro kundu church family kan na moi ke na murum guri se to moi bi bishi place guri ase ina modop kuri na murum gura karni to ta kan sob ke thank you de ina chani des bishi khushi paise yadi jundu brother hanji somba bra itu koi ase bishi khushi paise aro kwa nishina tai laga friend khan noile tai laga school bra manu khan kiman jun bra itu video sai gena aise apnan sob logode moi sai pra bi norki gena thanks day goina itu nishina ekta na bi koi di ase aro yade jundu yade madam ase tar bra bi ina kiba ekta kotha holibi kobole ase na nai tai gibi ekto bar ina time di ase Thank you sir khushi bai ase ami khan moila friend do inega tuk thagise aro moi khan itu video banai di gana moi khan ekta ka duita ka hilibi bisas manu khan bra tai khan la family logo motop kuribi de goi gana amen video di inega mangya nishina bishi manu bra offline dibi iman motop kurise online dibi iman boisa hali dise bishi khushi pai ase amen bra to abunangi ki bra bi motop kurubole na paribo hoilibi ami hen pana isor bra abunangi blessing rakhi dibi aro long life dibi aro kiman jon bra motop kurise chat alak bra aro church alak bra ta khan family logo motop kura itu dikhi gana bishi khushi pai ase isor bra abunangi blessing guri dibi aro bi ta khan la family do aro bi treatment itu amen la bacha do treatment loi gana jabole ase to bra american sob bra ta khan la treatment dibi isor bra rasta khuli dibi aro tawai phal paboli dibi koina aro phal hui gana ai gana ta khan la family bra bi isor kam guri gana isor pisari gana isor nimidi nam ucha gurna thaki bole ta khan la family logoi bi rasta khuli dibi de koi gana moi bi iman tak koi di ase viewers kan moi agide kwa nishina bishi ina amnan laga support love pai gena bishi khushi pai ase
tahan treatment jabo karni mohan agi dibi tahan family nimide ina pratana de mohan yat koribo de koina ekta ina koidi boli mon ase ida tahan du hoise gule kali borsung bra do itu paisa itu amnam bra dia itu lei gena do alak jaga de itu nishina tahan jaboli ase itu karne mohan tahan la journey karne bi yat koribo aro kung bra yate ek toka bra loigena kung bra apnan toka paisa dise apnangi bi thanks di ase moi do tahangi ikubi ina modop koribole na pare video banai dibi kwa tade video banai dise aro true moi laga video bra kung bra itu sai gena ina modop korise bi khushi pai ase mohan tagan core aro tagan family nimide pratana de ekta yat koribo Christmas aro New Year do ekdam khushi bra inaga mohan family do tati khushi hoigena jabo karne ina plan kori holibi tagan family do hoise gule ita treatment jabo itu nishina ekdam duk laga ina dikhi pai ase itu karne tagan nimide mohan pratana koribo tagan la journey ki hobole ase tati so pray isor bra guide kori dibi de koina aro ekta achi tuk ti jai ase holibi adim de do ekta phal hoigena aibol nimide isor ge mohan igi logo ina pratana korina yadi video to khotom hoba igi logo pray korbo de